Gidawat o gihigugma ko niya. Bisan pa man, gikan ko sa prisuhan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og sa imuhang mga tigpaminaw. Kada adlaw gid ko maminaw sa imong programa. Og karon, gusto pa na akong i-share ang akong happy ending. Tawagan na lang ko sa pangalang Brian. 30 anyos ko DJ Sam, ug napriso ko diyang nag-edad pa lang ko og 25 anyos. Wa ko'y sala. Ako lang gyud ang napagbintangan sa usa ka krimen nga lahi gyud ang nagbuhat DJ Sam. Pero ako ang nagbayad. Ako mismong barkada ang nagpapriso sa akoa. Naghimo-himo sila og statement og testigo para ako ang mapagbintangan og mahanukan sa tanan. Pait kaayo. Abi na ko og tunay sila nga mga barkada DJ Sam nga pwede kang protektahan apan dili di ay. 5 ka tuig ang milabay nakagawas ra gyud pud ko sa prisuhan. Ug pagawas na ako DJ Sam, gipangita gyud na ako ang akong uyab. Apan subo lang kaayo tungod kay nagminyo naman di siya og lain. Tulo na gani ang ilahang anak DJ Sam. Ingon pa siya nako, di daw siya makahuwat sa akoa. Di po daw niya kayang makipag-uyab sa usa ka piniriso. Nasakitan kaayo ko DJ Sam pero wa na ko mag-iskandalo pa. Wa naman ko'y mahimo. Unsaon pa man ako nga minyo naman siya. Nagpadayon na lang ko sa akong pag-eskwela DJ Sam tungod kay na-stop man ko kaniadto kay napriso lagi ko. Nagsaad ko sa akong kaugalingon nga mag-focus jud ko sa akong pag-eskwela. Og di o na mag-uyab-uyab kay gusto na akong makabawi sa akong mga ginikanan. Ug syempre, gusto pa na akong ma-improve ang akong kaugalingon. Naami silingan DJ Sam nga tawgon na lang nato siya sa pangalang Donna. Si Donna, igsuon ni siya sa usa nako ka barkada. Iyang kuya ginadalaw-dalaw gyud ko kaniadto DJ Sam. Tung naa pa ko sa prisuhan. Bata pa si Donna. 23 anyos pa lang. Wa ko kagusto sa iyaha DJ Sam ha, klaruhon ko na. Tungod kay lagi, igsuon lang ang akong turing sa iyaha. Manghud ba siya sa akong barkada? Pasko kadto DJ Sam, diyang niuli mi sa among bay, natingala ko kay naay sexy kaayo nga dalaga, padung sa akoa. Niga ko siya diretso sa akwa DJ Sam ug ingon pa siya, Kuya Bray, nakagawas na di ay ka? Nitubag pod ko, oh, ug natingala ko sa iyaha DJ Sam kay dalaga na gyud kaayo siya. Sukad niadto permi na siyang